इतिहास जातिर निर्छर तहु बहे सदा जाति प्राणधार से धारु नीर पिउछि जेनर निश्चय हेब से जाति कर्मवीर कल कलर बे बहि से धार अतीत किरती गाई निरंतर भावी किरतिर उदय नाचुछि यथा चंद्रोदय नाच रत्नाकर धार मध्य विजय मोहिनी प्रतिमा देख देख सही जननी तोहर कान डेरी शुण माता कहउछंती आस आस वत्स नीर पान कर एही नीर सेबी विरमो संताने वीर प्रसविनी क्षीरही नीर छड़े आलस्य बढ़ा साहस जाति नंदी घोष कर आज दिन में आम समस्ते रोमांचित अच्छु ओडिशा प्रदेश स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन है 1936 मसीह यार अर्थ कौन ओडिशा प्रदेश स्वतंत्र नथिला ओडिशा एक विशाल प्रदेश थिला प्रदेश नुहे समग्र देश दिन ओडिशा सीमा भितर थिला भणियो भाई माने मु वर्षे तले जाइथिली गोटे एमपी मान कमिटी रे सिंहाचल मंदिर में पहुंचला आम एमपी मान पचारि ए मंदिर किए करथिले जने कहले आम राजा करथिले आपण राजा कोठु आसिले तले तो आपण आम अधीन रे थिले कौन आंध्र प्रदेश थिला आम समग्र भारत वर्ष मु कहली चलन देखियो गोटे पत्थर शिलालिपि अछि से खंब देहरे बड़ बड़ अक्षर लिखाई वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटि कर्नाट उत्कल वर्गेश्वर विराधि वीरवर प्रतापी प्रबल श्री 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 गजपति महाराज नाम अच्छे मुझे वीरश्री गजपति माने पुरी गजपति आंध्र गजपति नुहति से गौड़ेश्वर माने बंग प्रदेश आम अधीन थिला नवकोटि कर्नाटक माने आंध्र कर्नाटक तमिलनाडु ये सब नवकोटि कर्नाटक उत्कल माने ओडिशा वर्गेश्वर माने छत्रपति शिवाजी महाराज विशाल मराठा साम्राज्य से भी खारवेल साम्राज्य थिला भौणी भाई माने यही विशाल दिगंत विस्तारी उत्कल साम्राज्यर भयानक अवनति है खारवेल साम्राज्य थिला हिमालय कुमारिका कपिलेन्द्र देव पुरुषोत्तम देव गंगारू गोदावरी रायबणिया राजमहेंद्री महेंद्रगिरी महेंद्र तनया ओडिशार सीमा थिला संकुचित हो जाता बड़ साम्राज्य थिला और धीरे धीरे ब्रिटिश समय लांछित निष्पेषित अपदलित ओडिया माने बहुत छोट राज्य परिणत हो गले राज्य नुहे डिविजन ओडिशा कहले कटक पुरी बालेश्वर संबलपुर आम पाखे नथिला मेदिनीपुर आम नथिला आज भी नहीं सिंहभूम आमर आज भी नथिला आम पाखे नहीं ओडिशा राज्य ओडिशा राजा माने अछंती चढ़ेकला खरसुआ किंतु आम पाखे नहीं ये सब ओडिशार दांतुन मानभूम सिंहभूम केसियाड़ी फुलझर बीरभूम ये सब ओडिशार भौणी भाई माने आमठू छड़े निगला क्यों पराक्रमी ओडिया जाति ब्रिटिश मान को जपरी दुर्दांत प्रतिवाद कला एवं जपरी बारंबार ब्रिटिश माने परास्त होगी सिपाही विद्रोह जहाँ प्रथम स्वाधीनता समर कहूँ तार 40 वर्ष पूर्व ओडिशा जो भयानक पाइक विद्रोह होता पाइक विद्रोह माने चाषी मूलिया सैनिक चाषी सैनिक आमर थे ये सब मिसिक जो दुर्बार विप्लव करते मुकुंद देव जयी राजगुरु एम नेतृत्व में बक्सी जगबंधु से थर रही ब्रिटिश जाति प्रतिशोध ने खंड खंड करदे चारिपटे करी सब प्रेसिडेंट भाग करदे मद्रास प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी सेंट्रल प्रेसिडेंसी भाग संबल को नहीं मध्य प्रदेश रखिदे हिंदी भाषा को जबरदस्त चलैले मधु दुर्बार प्रतिवाद करके छड़े आनिले गंजाम को आमठू नहीं कांदी कांदी मधु कौन आमर जो भूमि उपेन्द्र भंजंकर स्वर लालित उठी से भूमि आम पाखे ना मधुबाबू जो कलिकता फेरले ओडिशा जातीय जीवन भयंकर विपर्य देखिले व्यथित हृदय मधुसूदन दास सारा ओडिशा बुलिले ओडिशा जातीय जीवन नव संचार करने कले मधु बुझिले जे जाति हृदय नुआ प्राण संचार करने यार अतीत गौरव राशि ताकू जनइबा पड़ो से मधुबाबू बड़ मार्मिक ढंग से गाई माँ माँ बोली केते मु डाकिली माँ माँ बोली केते मु खोजिली माँ को पाइली नहीं भाई भाई बोली केते मु डाकिली नदेले उत्तर कही खोजिली अरण्ये जन समाज रे खोजिली बारिधि तट सर्वत्र देखिली माता पद चिन्ह नहेला मातार भेट भुवनेश्वर रे पद चिन्ह परे लेखा अच्छी राजा रानी नीलाचल धामे पूजा पावची हिंदू जाति मथामणि शुणियछि शास्त्रे सती अपमाने धरा हुए विदारण अपमान हेतु सीता देवी मही हृदय वासस्थान अपमान हेतु जननी मोहर उत्कल भूमध्यवासी उत्कलर माटी पवित्र होइछि स्वर्गादपि गरियसी जननीर देखा करिवार इच्छा जदि होई थाए मने उत्कलर माटी आलिंगन कर ताधुली लेप बदने ओडिया मानकु जगेबा पई मधुबाबू पर असंख्य कविता रचना कले गाँ गाँव बुलिले से उत्कल जननी जमी साक्षात दर्शन करते
ଭାବିଥିଲି ମନେ ଦେଖିବି ଜୀବନେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସହାସ୍ୟ ବଦନ କହିକି ଅବଶୋଷ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିଲେନି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନୂଆ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନୂଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ମହାରାଜା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ନାଗରିକ ସଂଗଠିତ କରିକି ବିଶାଳ ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଆର ତିନୋଟି ଧାରା ତ୍ରିବେଣୀ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେମିତି ମଧୁବାବୁ ପାରଳା ମହାରାଜା ଗୋଦାବର୍ଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ଯୋଉଟା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିରାଟ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଧାରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରା ହଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଚାରିଆଡୁ ଓଡ଼ିଆର ଚିହ୍ନ ଲୋପ କରିଦେଇଥିଲେ। ମେଦିନୀପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ପାଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ, ଜେନା ମାନେ ଜାନା ହେଇଗଲେ, ମହାନ୍ତି ମାନେ ମାଇତି ହେଇଗଲେ, ସେଠି ମାନେ ସେଠି ହେଇଗଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପରିଚୟ ବଙ୍ଗାଳୀକରଣ କରିଦେଲେ। ସେପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ଏପରି ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ସେଠୁ ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖୋଲିକିରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଭାବ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଜନଗଣନାରେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରା ହଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଭାଷାର ଉପଭାଷା ମାତ୍ର। କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ବଦମାସ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲା ଓଡ଼ିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନয়, ବଙ୍ଗଭାଷାର ଉପଭାଷା ମାତ୍ର। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୋର ଭାଷା ନେଇ ତୁମେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ କଣ ଦାବି କରୁଛ, ବଙ୍ଗଳାର ଉପଭାଷା। ଏଟାକୁ ଏତେ ଦମନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକିଗଲେ ସେମାନେ ରାଧାନାଥ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗୋଦାବର୍ଷୀ ମିଶ୍ର ଏମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଦାବି ଅଧିକ ଦୃଢ଼ତର ହେଲା। ଏଇ ତିନିଟା ଧାରାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଆଉ ଏତେ ଗୌରବପ୍ରଦ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ କରିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ମୃତପ୍ରାୟ ଜାତି ଭିତରେ ନବଜୀବନ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଯୋଉମାନେ ଯିଏ ଅଭିଷେକ କରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତିଳ ତିଳ କରି ଦଗ୍ଧ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ତା କାନରେ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଜାତିର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତି। ଜାତି ଇତିହାସ ଜାତିର ନିର୍ଚ୍ଛର ତହୁଁ ବହେ ସଦା ଜାତି ପ୍ରାଣଧାର ସେଧାରରୁ ନିର ପିଉଛି ଜେନର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସେ ଜାତି କର୍ମବୀର। କଳ କଳରବେ ବହି ସେ ଧାର ଅତୀତ କିରତି ଗାଇ ନିରନ୍ତର ଭାବି କିରତିର ଉଦୟ ନାଚୁଛି ଯଥା ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ନାଚେ ରତ୍ନାକର। ଧାର ମଧ୍ୟ ବିଜେ ମୋହିନୀ ପ୍ରତିମା ଦେଖ ଦେଖ ସେଇ ଜନନୀ ତୋହର କାନରେରି ଶୁଣ ମାତା କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଆସ ବତ୍ସ ନିର ପାନ କର। ଏହି ନିର ସେବି ବିରମୋ ସନ୍ତାନେ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ କ୍ଷୀର ଏହି ନିର ଛଡ଼ରେ ଆଳସ୍ୟ ବଢା ସାହସ ଜାତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ କର ଅଗ୍ରସର। এই আহ্বান ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ପ୍ରାଣରେ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ମଞ୍ଚରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସାକ୍ଷାତ ବନ୍ଦନା କଲେ। ଛିନ୍ନ ମସ୍ତା ଛିନ୍ନ ହସ୍ତା ଛିନ୍ନ ପଦା ଏ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆକୁ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ, ମହାବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜାତୀୟ ଭାବର ବନ୍ୟା। ମଧୁବାବୁ ଖାଲି ଏଇଠି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟେନରେ ଯାଇକରି ଶୁଣେଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାଇଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟେଡ ଇଣ୍ଡିଆ କରି ଗୋଟେ ବହି ଛାପିଦେଲେ, ଗୋଟାଏ ଚିତ୍ର କରିନେଲେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ହାତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ପାଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଛି ଏବଂ 4ଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଭାଗ ହେଇକି ପଡିଛି। ଇଏ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଏହାର ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କାହିଁକି ଉଦ୍ୟମ କରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଲଢେଇ କଲେ। ଫିଲିପ ଡବ୍ କମିଟି, ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି, ସାଇମନ କମିଶନ, ମଣ୍ଟେଗୁ କମିଶନ ସବୁଆଡେ ମଧୁବାବୁ ଗଲେ। ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଦୁର୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କାରଣରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମଧୁସୂଦନ ପୁଣି ଆଣିକି ମିଶେଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏହା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସ ସାହେବ ବିଲାତରେ ଭେଟିଲେ, ପଚାରିଲେ ଆର୍ ୟୁ ଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ? ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଧୁସୂଦନ କହିଲେ ଇଚ୍ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ବ୍ଲଡ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅରିଜିନ୍। କେବେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅପମାନ ଶୁଣିନା, ଆମେ ଯେମିତି ଶୁଣିକି ଚାଲିଯାଉ ସେମିତି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ କହିଲେ ବିଲାତରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିଲେ, ରକ୍ସି ହୋଟେଲ, କହିଲା ମୋ ହୋଟେଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ବଡ ହୋଟେଲ, 6000 ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସାମ୍ନାରେ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଉପରେ କିଏ ଅଛି କହିଦେବ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କଲେ, କହିଲେ ମୋ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖାଇପାରିବେ। କହିଲେ କୋଉଠି ସେ ହୋଟେଲ? କହିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର। ତା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ କେମିତି ସେଠି ଲୋକମାନେ ଚାଲୁଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଆପଣ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହାଡି ପାଣ କଣ୍ଡରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଛଡେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ। ସେଠି ଜାତି ନାହିଁ, ଭେଦ ନାହିଁ।
ये आपण स्मृति मान एवं आरंभ कर गांधीजी मधुबाबू को सलाम कले गुरु मानुले गांधीजी घरे रही 3 दिन भौणी भाई माने दी जन गोटे अभिन्न संबंध थिला गांधीजी आसते उत्कल ट्रेन निलाम हो मधुबाबू देवालय हो जाइछंती बिरला को ठीक करते मधुबाबू कहले मधुसूदन दास जीवित तो थाऊ थाऊ गोटाए उत्कलीय शिल्प जड़े अण उत्कलीय हाथ को चलीज ये पारबनी केमती रक्षा करा शिल्प को महात्मा गांधी बुझे बुझे फेरीगले किंतु ये अनमनीय प्रतिभा ये जीवंत सिंह सी आसिक पहुंचले गजपति महाराज पाखे जे उत्कल टान निलाम होगा जाऊँगी मु चाहूँगी आपण ताकू निलाम रे धरतु मु आज जड़े उत्कलीय भिक मांगक जे गजपति महाराज सिंहासन देते जे जगन्नाथ मंदिर सेवा पूजार बाहर ब्रिटिश सरकार छड़े नहीं लड़िकी कलिकता हाइकोर्ट रे आनिक सी जाकि पहुंचले भिक मागुची मधुसूदन मते भिक्षा दब गजपति महाराज कहले कहतु आप आदेश करतु कहले उत्कल ट्रेन काली निलाम हम मु चाहूँगी तुम्हें ताकू निलाम रे धर गजपति महाराज ताकू निलाम रे नेले घर निलाम हो मधुबाबू कुआडे जीवे तापरे उत्कलर मुकुटबीन सम्राट जे लक्ष लक्ष टका उपार्जन करछंती लक्ष लक्ष टका वितरण करछंती जाति पाई मधुसूदन दास काली कंगाल होगी कुआडे चली एवं मधुसूदन दास से चिंतारे विचलित हो गले किंतु कहले टंका कमेइथिली मु टंका धरिक आसी नथिली मो जाति पाई मो देश पाई पैसा खर्च करके मु शून्य हस्तर फेरी जीवी एथिरे मोर दुख नाही दाई विल विल डन भगवान को इच्छा पूर्ण हो ये होचन मधुसूदन दास भौणी भाई माने जीवन में सुख स्वाच्छंद किसी ना केते ओडिया को मनीष करछंती कहते फकीर मन अरे भाई एमएस रखी जा जस 2-4 ओडिया को करी जा मनीष भल बेले ओकिलाती करियस पास भौणी भाई माने मधुबाबू सारा ओडिशा बुली बुलिकी ओडिशार दुख दैन्य बुझिकी ओडिया संगठित करके ब्रिटिश सरकार पाखे दृढ़ दाबी उपस्थापन कले ब्रिटिश पार्लियामेंट रे खंडित ओडिशार चित्र दंकन पार्लियामेंटारी नहीं कले जो मर्मस्पर्शी भाषण देले पार्लियामेंटारी मैंने डिसाइड कले से ओडिशा सपक्ष में पार्लियामेंट लॉबी करेंगे जहाँ फल ब्रिटिश सरकार पाखे गोटे दृढ़ गोष्ठी पार्लियामेंटारियन 75 जन एमपी ब्रिटेन ओडिशा वकिलाती करने आरंभ कले ये मधुबाबू इफेक्ट ये मधुबाबू किंतु जाति शेष बेलू को बहुत कठिन पुरस्कार देला बहुत अपमानित हो भौणी भाई माने गोटे समय मधुबाबू जातीय कांग्रेस सदस्य थे ऑल इंडिया क्रिश्चियन कांग्रेस सभापति थे कलिकता कतलखाना कटक कतलखाना ब्रिटिश सरकार बसिया जावा बेले मधुबाबू बाहर आगे मो मुंड गड़ गोमाता कटक जो युवक अच्छ मौसा को भारी आस शह शह युवक आसिले मुंड देवाई कतलखाना बंद हो गला ये हूँ मधुसूदन ओडिशा शिल्पोद्योग से आरंभ कर नव ओडिशार शिल्पोद्योग मधुबाबू आरंभ उत्कल टैनरी कले सुना रूपा तारकसी काम डूबी जाता पुनरुद्धार कले 150 कारीगर को लेकिन टंका पैसा देकी आधुनिक जंत्रपाति देकी प्रस्तुत करेले से उपहार नहीं निजे सुना रूपा जिनस पुरस्कार देते ब्रिटिश कमिशनर मान को देकी ओडिशार हाथर कारुकार्यर दक्षता विषय से जनाऊले ओडिशार ब्रांड तैयारी कले सारा विश्व में मधुसूदन दास आखु चाष करेले चीनी कल करेले एवं असुमारी कार्य वस्त्र उद्योग मधुबाबू करले ओडिशार पारंपरिक शिल्पर गौरव सब विषय मधु ओडिशार नृत्य ओडिशार कला ओडिशार संस्कृति ओडिशार शिल्प ओडिशार नौ वाणिज्य ओडिशार गौरवपूर्ण इतिहास विषय सारा दुनिया को जे सिंहपरी गर्जन कर जनइले पागल देशभक्तिर मूर्तिमान दृष्टांत होउछन्ती मधुसूदन दास रक्त झरई आखिर लोह नुहे हृदय रक्त झरिक उत्कल जन आराधना करछन्ती से उत्कल सम्मेलन मंडप रे सभापति भाषण कही भाषण नुहे उत्कल जननी पूजा मंडप द्वितीय जो भाषा भित्तिक प्रदेश सभा कथा जो कहला तुम शिशु साहित्य नहीं फकीरमोहन सेनापति ओडिया जाति निकट अमोच्च ऋण जाल आबद्ध से जॉन बीम्स थे कलेक्टर बालेश्वर गोरा कलेक्टर बसैले पाठ मिडिल भर्नाकुलर बंद होता 25 पैसा दरमा दे पार नथिले किंतु मूर्तिमान दारिद्र्य भितर प्रचंड अध्यवसाय बल ओडिया बंगला हिंदी पारसी संस्कृत इंग्राजी सब भाषा रे दक्षता अर्जन कले से बुझेले जे रामायण महाभारत भागवत 3टा आगे ओडिशार 100 वर्ष पर बंगलार ओडिया भाषार प्राचीनता को एते बढ़ी देले जे जॉन मिम्स गोटे बही लिखिले बाय द टाइम ओडिया बिकेम ए परफेक्टली सेटल्ड लैंग्वेज इवन बेंगली डिड नॉट एग्जिस्ट सारा विश्व अवाक हो गला साहेब माने धीरे धीरे कथा ग्रहण कले ये फकीरमोहन सेनापति बरदान तृतीय रे विच्छिन्नांचल कोली खाई ताल खाई तेंतुली खाई भोक उपास पड़ी गोदावर्ष गोपबंधु गतिकृष्ण सड़क बुली बुली ओडिया भावर जागरण कले ये प्रचंड जनजागरण कारण स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश 36 मसीह खंडित ओडिशा उपचार आमको मिला से स्वप्न ओडिशा मिलना खंडित ओडिशा मिला किंतु
ସେତେବେଳକୁ ମଧୁବାବୁ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଥିରେ ଅଧା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଆମକୁ ମିଳିପାରିଲାନି। ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ଆଗକୁ ବଢିବା କଥା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଆଜି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜୀବନରେ ଉତାରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଷ୍ଠା, ସାଧୁତା, ଦେଶଭକ୍ତି, ସେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଉଣା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେନ ପ୍ରକରଣ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନଜୀବନରେ ସାଧୁତା, ପ୍ରାମାଣିକତା, ଦେଶଭକ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା, ଦେଶ ପାଇଁ ମରିବା, ଦେଶ ପାଇଁ ଜିମାର ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଭାରତ ବର୍ଷର ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ 2047, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ 2036, ଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ହିମାଳୟରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ମଧୁବାବୁ ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟରେ ଗାଇଥିଲେ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଧରଣୀ ଫାଟିବ, ଉଠିବେ ସହସ୍ର ଭୁଜା, ସେହି ତୋର ମାତା, ସେହି ତୋର ତ୍ରାତା, କର ତାଙ୍କ ପଦ ପୂଜା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଜନୀର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ରକ୍ତ ଦେଇକିରି ଉତ୍କଳ ଜନ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାନ ଉତ୍କଳୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପୁନଃ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ।